So, ito na mga Lodi, pwede nang mag-migrate sa Ton AI. May option na eh. So, i-click mo lang ang claim, hash rate. Then, ayun, may option na. So, migrate. Try natin. Open wallet. So, yung wallet na kinonect mo, yun. Okay, you need at least 0.85 ton fees. Okay. So, kailangan nating mag-deposit ng ton, mga Lodi. Okay. Copy. Check ko kung meron pa akong available sa Ton Keeper. Sana meron. Meron pa. Paste. Continue. Done. Pero pwede nyo gawin ito sa Binance. Kunin nyo lang yung address nyo. Make sure. Ton lang naman to eh. Ton Network. Pipiliin nyo yung Matic. Or sa OKX pwede. Okay? Kung wala kayong Ton or Keeper wallet. Ayun o. Meron na siya. So, tuloy natin. Migrate. Confirm lang natin. Yan. Your transaction will be processed in a few seconds. So, ganun lang kadali mga Lodi. Ayun. Na-migrate na siya. Makita mo naman dun. Tapos, claimable, wala pa.